ninong ugang ninang grabe katihik. Inig ka Pasko, dayog atik-atik. Kung pangayuan o pinaskuhan, mudayon rag ingon unya na lang. Iyang ninong ugang ninang tihik kaayo. Kung pangayuan o aginaldo, dito sa balay iyang giadto. Gihatagan rag 5, naalakan si sa pamasahi, kay tag-20 ang pliti. Unya hatagan ra siyag 5, gipaamin pa siyag tag-10. Iyang ninong ugang ninang kay ni pasalig, unya puno sa bagong tuig. Wa na siya nangayog pinaskuhan, wa siya ni balik kay kuno mga tihik. Iyang ninong ug ninang bahala na kuno ug wa siya'y regalo, kaysa hatagag 5.